شوف كيف بيطلع في بسم الله ما شاء الله. شوف لفت منزلي ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف يوصله إلى أعلى الدار أو أعلى البيت، من المسجد إلى البيت، لأنه ما يقدر يمشي زين كبر السن، فخلاه على شكل لفت ما شاء الله. شوف هناك عاد راح خلاص بينزل الآن يروح على البيت، وعلى طول ينزل هنا في هذا المكان على المسجد على طول. ما شاء الله تبارك الله، قريب جدا 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 يا أخي. احنا في جبل سلا بمحافظة العارضة. أخي جابر أنت ولد الكبير ما شاء الله صح؟ شفنا عند باب المسجد أنك مسوي مصعد يدوي كذا جميل يوصل من البيت إلى المسجد، إيش فكرته هذا؟ والله الفكرة الوالد مسوي عملية مفصل ويتعب أثناء النزول والطلوع إلى المسجد، فالفكرة استوحيتها من الونش حق المواد البناء. نعم. سويت لها جسور وكفرات من حديد بحيث تصعد السلة ما تنحرف لا يمين ولا يسار حتى حافة الحوش، وكذلك النزول بريموت يدوي نزول وطلوع. نعم. حتى حوش المسجد حجرة المسجد. وكيف ما يضرب يصدم في الأرض؟ ما يضرب، حطيت له كفر حق السيارة نعم. بحيث يمتص الضربة. وهذه عمرها كم؟ سنة ونص سنتين؟ سنتين. الله يكتب أجرك فيها، هذا من بر الوالدين والله. الحمد لله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के मुतालिक तो आप अब तक जान चुके होंगे, लेकिन मैं उन दोस्तों के लिए थोड़ी सी वजाहत कर लूँ जिनको अरबी समझ में नहीं आती। ये वीडियो सऊदी अरब के जुनूबी इलाके से मौसूल हुई है, जहाँ पर एक बुज़ुर्ग सऊदी शहरी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उस पर सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन ये बुज़ुर्ग सऊदी शहरी बज़ता कि मुझे नमाज मस्जिद में अदा करनी है। इसके बाद इसका हल उसके बेटों ने कुछ इस तरह निकाल दिया कि आपने वेंच के बारे में सुना होगा, जो एक मोटर पर मबनी होता है, जिस पर ज़्यादातर मज़दूर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उसको ऊपर लेकर जाते हैं। उसी के ज़रिए उन लोगों ने एक लिफ्ट बनाया जो अपने घर के दीवार के साथ उसको लगाया, और उस सऊदी शहरी उस लिफ्ट के ज़रिए ऊपर नीचे हो जाकर मस्जिद के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए चला जाता है। अब ये तो इस बुज़ुर्ग शहरी का एक वाक़या है, लेकिन आप लोगों का क्या बहाना है नमाज ना पढ़ने का या नमाज घर में अदा करने का? इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।